यार इतनी पब्लिक चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 Chapping boy कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे भगवान दया घुंघरू में छम छम नच। আসসালামু আলাইকুম গাইস, এটা হলো পার্বতীপুরের স্বপ্নছোঁয়া রিসোর্ট। আমরা ঈদে সব পরিবারে ঘুরতে গেছিলাম। আপনারা যদি চান আপনারাও ঈদে এরকম রিসোর্টে ঘুরতে যেতে পারেন। খুব সুন্দর পরিবেশ এবং খুব ভালো, বাচ্চাদের জন্য, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য ভালো। Music Chapping boy सारी तारे तोड़िया तेरे दिल में रख दे मैं एक बारी साडी कोल तू आ जा ओ ना मंगा तेरे कोल मैं जुआ विच डूब ना सानू अपनी अखियां च रख ले तेरे दिल विच मैं हुण रहना।